الفاتحة لرضا الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Melanjutkan pemawasan kitab Risalatul Muawanah jika ditoh dekat kapaslun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tining kadinto fasal. Fasal kadinto artena mesa dari keterangan sebelumnya dari masalah seadaan dan masalah sebudian. Wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yawmin wa laylatin. Wa yanbaghi ban perjuga wa yanbaghi ban sakotun ayyakuna panapa kotubadah laka paneka ika andi sampian wirdun panapa wiritan min tilawatil kitabil azizi dari maos kitab semulja. Perjuga ika andi panjenengan ngalaksanaake wiridan dari maos Al-Qur'anul Karim. Jadi ipakon maos Al-Qur'an tudawimu ala qiraatihi fi kulli yawmin wa lailatin tengkan halai ngalangkeng sampean netepi sampean ala qiraatihi dek ka maos Al-Qur'an ka adinto fi kulli yawmin wa lailatin idalem saareh samalam. Artinya dalam sehari semalam itu cek sampai peka dari maus Al-Quran. Benih maus Quran sehari semalam benteng maus bukan. Artinya cek sampai kosong dari maus Al-Quran Al-Karim dalam sehari semalam makan itu. Wa'adna dzalika an yakta wa'adna dzalika an taqtasiru ala juz'in. Fayakunu dzalika fi kulli syahrin khatamat. Fayakunu laka fi kulli syahrin khatamatun. Tining paling sakonin maus Al-Qur'an wa adna tining man paling mandan maus Al-Qur'an antak tasiro engki kaadinto ngala cokop sampean idalem saare semalam ala juz'in ngala cokop atau dengereng kese dek kesitu ngejus. Jadi saare semalam boleh sejus walaupun lo tatabu lo terus-terusan pokoknya sehari semalam boleh sejus manabi kenging sejus dalam sehari semalam fayakunu laka fi kulli syahrin khotamatun maka pas bedah dhalik pamaus Al-Quran sampian fayakunu kebadi kandi sampian dalam saben-saben sebulan khotamatun ngatamake Al-Qur'an. Dadi mun sehari semalam lo ipok orang bisa jus kapan 30 hari mesti sampeyan hatam Al-Qur'an. Nika. Paling sekondi nika. Nggih. Wa ala dzalika an tukhtima fi kulli thalathati ayamin. Wa ala dzalika tining paling tengkina maos Al-Qur'an antukhtima engki kadin to mahatam panjenengan dek ka Al-Qur'an dalam saben-saben teluar. Dadi cik jidin sejus sebulan hatam nyak benyan
engki ka dinto dalam sa teluare hatam sekalian. Jadi saareh dalam teluare hatam sekalian bila sebulan mereka hatam senapa 10 kali. Ika tengki. Wa'lam anna lil qira'atil Qur'ani wa'lam anna li qira'atil Qur'ani fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Wa'lam unih panjenengan anna li qira'atil Qur'ani saungkuna paneka tetap ika andi orang maos Al-Qur'an fadlan 'aziman panapa keutamaan aziman seaku. Onia panjenengan sangkuna ika andi maos Al-Qur'an ka adin tobe de keutamaan suci raja suci agungah wa atharun fi tanwiril qalbi kabiran ben bede bekas ben bedelapet ida lemah padang ateh kabiran kelaben banyak. Teti maos Al-Qur'an ka adin toh beda keutamaan secik raja nah ben beda bekas beda laput dalam mapadang atikula kabirun siraja. Ketika menterobat dengan atikula sarang pada ajunan siraja kini kah maus Al-Qur'an. Ketika atharon fi tanwiril qalbi kabirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu pasal Rasulullah afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Kini lebih utama nah ibadana tang umat dawana Gusti qiraatul Qur'an iki gak ditomos Qur'an. Paling utama nah ibadana tang umat maos Al-Qur'an. Lan yang kinto tepak kan dengan tengki lebat pengajian gak ada. Kenapa? Sebab maos Al-Qur'an ka adito harus disertai kelaban ilmu. Nah teng kini kan. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Ban ajabu pasara Sidina Ali karramallahu wajhahu. Muka-muka amul jakin Allah Ta'ala dekat dada Sidina Ali, dekat wajah Sidina Ali, dekat wajah Sidina Ali. Dabuna Sidina Ali mangkoro Al-Qur'anah wa huwa qaimun fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Dabuna Sidina Ali pasera orang semaos Al-Qur'an wa huwa halatining orang semaos Al-Qur'an ka adin to qaimun fis sholati ibak to acuman nangaki salat. Jadi orang maos Al-Qur'an ibak to salat maksudnya qaimun fis sholati asolat natik maksudnya ahojang natik maksudnya nika kana lahu maka bada lahu paneka ka di orang bikul harfin kalaban saben sahorob dari Quran saya maos mi'atu hasanatin panapa satos kebagusan. Tetung situ horob saya maos orang asolat ibak tu asolat natik nika tung situ huruf sareng Allah Ta'ala itoles satos kebagusan. Nika tung situ huruf mon solat solat natik tengene ka. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis sholati ben pasera orang qara'a semaos orang huda ke Al-Qur'an halatining orang qa'idun fis sholat nah toju dalam salat artinya salat toju okay. Karena ibak to toju lo maca Qur'an gitu abajang toju kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan karena maka badalahu paneka ikan di orang semaos Al-Qur'an asolat toju kalaban sabban sahorok khamsuna hasanatan khamsuna panapa sekat hasanatan napana kebagusan. Jadi mau nasolat toju pas maos Qur'an kita tonton maos Qur'an tinggi Fatihah sareng sore kisah. Nama boleh bahagia saya baca dan ikat tung situng huruf
bi Allah taala itu les seket kefokusan. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan. 25 hasanatan. Wa man ben pasera-pasera orang semaus huda Al-Qur'an halatining orang kharijus sholat pane ke luar sholat. Artinya tempat lu abejeng beda orang masukan di luar bejeng. Wa huwa ala taharatin sedeng orang semaus Quran kali tapi tidak keseceh. Artinya gadon udu maus Quran walaupun lo ningali Quran nih kan. Gadon udu maus Quran. Kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan. Kana maka beda lahu panekaikan di orang semaus Al-Qur'an di luar salat. Kalaban saben sahorob dari Quran saya baca ika dinto nilai sareng Allah segemi kefokusan. Tapi sahorob oleh segemi kefokusan di luar wajang keberadaan diunduh. Thank you. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin. Ben pasera-pasera orang semaos Al-Qur'an, semaos orang dek Al-Qur'an, artinya kharijus shalah di luar wajah. Wa huwa ala ghairi taharatin halatining orang ka dinto ibek tolok seceh, artinya lo andi wudu, sedenting lo junub, mun junub haram, lagi baca Qur'an. Artinya keng lo kedan wudu. Kana lahu maka badah lahu paneka ikan di orang semos Al-Qur'an bikul harfin kalaban saben sahorof 10 hasanatin 10 kebagusan. Jadi jelas ya antara orang yang diudu mau Quran bung orang lu andi udu jauh segemi berarti kayak andi udu langsung nilai segemi bil lu andi udu maka pada mau Quran sahorof nilai ini yang 10. Wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maksuran alat iktsari minha duna tadabburin wa tarattulin. Anika peringatan dadi kelo jur-jur itu teragi kabeh teng ngene. Kencer itu teragi kabeh kelo. Pane ki pri wa iyyaka ben iya kataku sampean. Wa iyyaka ben taku sampean teng ati sampean maos Al-Qur'an ayyakuna hammuka fi tilawatika takwa dek kudu beda hammuka sajen sampean tak cita sampean ing dalem mau sesampean di Al-Qur'an maksuron dek ka ngarengkes atau ngal acokop dek ka king trauma benya minha dari bacaan Al-Qur'an kayak ngain kata aku jok keng maca Al-Qur'an nika king trauma benya oleh nah nika cek keng terobanya oleh nah duna tadabburin wa tarattulin tanpa mikir wa tarattulin ben tanpa tertib. Ambo doreng ngaduk ngajut nah dikit lambat boleh lok tertib. Jadi nika maksudnya ipakon tadabbur mikir wala bede ibek baca Quran nika nerangaki ancaman wala bede nerangaki janji Allah taala nika mikir nika cek keng margana keng terobanya oleh nah aja ya kata saya Pak walaika idza talauta bit tadabburi walaika idza talauta bit tadabburi wa tafahumi walaika bener tebe sampean manabi mos Al-Qur'an walaika bener tebe sampean idza talauta nalaikana mau sampean di Al-Qur'an bitadabburi wa tafahumi mikir ben maham. Jadi paling tenwasa iya kana butuh wa iya kana stain iya kah mololo dek pancen dengan pangeran nak butuh kula nyempe wa iya kana stain dan lan ben mololo dek pancen dengan nastain kula nyuntolo iya kay pagade nika faedana logika lain iya kah mololo kami jenengan nak butuh kula nyempe wa iya kana stain mololo ka panjenengan Allah nastain kula minta tolong nika semaksud nek tebe sampean mau surga kan itu bitadabbur kere mikir wa tafahu nika
Wasta'in ala dzalika bitartili. Wasta'in banyu tolong panjenengan. Banyu tolong panjenengan ala dzalika atas maus Al-Qur'an bitartili kalaban tartil. Ker mikir kadin to minta bantuan kalaban tartil. Pagintang maca Quran patempa. Mun yaden santa kecuali yo belagu. Jan becang tapi ini cara nang. Ya. Kita tena nikah sesuai kalaban kemampuan masing-masing teh. Sesuai kalaban kemampuan pamaos Quran masing-masing. Wa hadir fi qalbika udmata wa hadir fi qalbika udmatal mutakallim subhanahu. Wa hadir ben ngadirakeun sampean. Fi qalbika de ka atina sampean ngadirakeun udmatal mutakallimi de ka agungah adat si adebu. Jadi pamas Quran hadiraki dalam atena de keagungan adat si adebu. Jadi si kadebu samtani debun Allah. Nikah udbatal mutakallimi subhanahu keagungan adat si adebu Quran ni saya baca samtani ka hadiraki dalam ateh keagungan. Jadi keagungan Allah Taala hadiraki. Insyaallah nikah anu napa mun terus aku mun nimut lain bali nika padiki praktek kaki insyaallah elang tengki napa-napa saya king rieu atau menyaman atau nika elang nika tengki mun terus nika wa annaka baina yadayhi taqra'u alaihi kitabahu alladzi amaraka fihi annaka ban sakun rampian baina yadayhi ya juna Allah ya juna mutakallim taqra'u alaihi kitabahu maus panjenengan alaihi dek mutakallim kitabahu dek kita mutakallim berarti sampean maus ni yai maus aki di ajuna Allah tuh ben sangkun panjenengan maus panjenengan di Al-Qur'an dengan ajuna Allah maus dek kitab Allah dadi mun maus Al-Qur'an iki maus alaihi wa annaka baina yadayhi taqra'u alaihi kitabahu karena kayak kondimen keterangan dia ada nita-nita ibarat setim tinggi dipantau cuma kemungkin berdoa Allah Ta'ala alladzi amaraka fihi semerintah Allah dek panjenengan fihi in dalam maus Al-Qur'an wa nahaka alladzi amaraka semerintah Allah Ta'ala dek panjenengan fihi dalam Al-Qur'an wa nahaka ben ngelarang Allah Ta'ala kadek sampean di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an nikah berde perintah Allah, berde takkan Allah, wa wa'idzoka wa wasoka ben fitotor ben apa yang fitotor Allah dek panjenengan dalam Al-Qur'an ben wasiat Allah Ta'ala kah dek panjenengan di dalam Al-Qur'an ya. Wa kun inda qiraati ayati tauhid wa tamjidi mumtalian bil ijlali wa ta'dzimi. Wa kun ben berde sampean dalam nalaikan maos ayat-ayat tauhid kul huwallahu ahad wa tamjid ben ayat-ayat sing ngagungake mumtalian musaen ateh kala ben ngagungake ben amul jaaki ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibuk tumbuh ayat nikah apa sa mumtalian bil ijlal wa ta'zim. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'idi mumtalian birrubi wa rumbi. Ban dalam nalaikan panjenengan maos ayat-ayat ceci ban ayat-ayat ancaman mumtalian musai'ateh kalaben seneng bentako. Dadi mun beda ayat ceci ya ayyuhalladzina amanu umpamana innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ini karo seneng. Dadi pesenang apa sabun kesenangan orang-orang seiman takok ke Allah dan iman ku aku dijanjiin surga. Apa dijanjian orang-orang kafir ku aku janji neraka. Iki peroditen. Nika ancaman. Dadi kudu omber seneng beromber takok. Wa inda qira'atil awamiri waz-zawajiri syakiran mu'tarifan bit taksiri wa mustawfiran aziman ala tashmiri.
Bani dalam nalai kena maus ayat-ayat perintah, beda ayat perintah Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro umpamana. Ayat-ayat perintah. Ben ayat-ayat larangan. Syakiron. Syukur. Dek kepada perintah ni asyukur. Ikalakona tinggi. Juga kalau ben-ben larangan muktarifan bitaksiri ngakoh bitaksiri kalaban papeka ngakoh kalaban kesembrono kapan maya maca ayat sampean ben larangan wala taqrabuz zina cuma semak ben kafir ke zina muktarifan bitaksir kok sampean kala zina ki ngoden ki kanan sarah omber nih kan ini saya maksud nih kamu tarifan bitaksir lamar sembrono enga wa mustaghfiran ben langsung nyuun saborah aziman ala tashmir turunnya ala tafsir atas siap tasmir mana siap nyingke dari maksiat siap asaborah siap ngalakonin siap nyekeun ini saya maksud tasmir nih. Wa'lam annal Qur'ana huwal bahrul muhitu. Wa'lam oni pancen dengan dek sangkun Al-Qur'an. Kadin toy pada aki bengtase al muhit. Se punta sujo ngaliputi. Artinya luar biasa. Artinya berita sek kene. Wa minhu dari Al-Qur'an nastakhriju jawahirul ulum. Tastakhriju jawahirul ulum ben dari Al-Quran pancen dengan bisa keluar mutiaran ilmu wa nafaisil mafhumum wa nafaisil fuhum berindah-indah nabahaman wa man fatalahu tariqal fahmi fihi minal mu'minin damafatku wa man ben pasera-pasera orang fatahah semuk sekabuka lahu ikan di orang semuka orang sekabuka semuk ka Allah de ka orang tariqul fahmi de kalian jadi paham wa man ban pasera-pasera orang semuk ka pasera Allah taala lahu de ka orang tariqul fahmi de kalian jadi paham in dalam Al-Qur'an de mafatmuhu maka begalangkeun fatmuhu panapa kebukaan orang de kepahaman nika mulai Quran sampean nika lebat keagung Al-Qur'an lebat asar Al-Qur'an lebat kamu jalan Al-Quran sesudah kini sampai abuka faham sampian de mafatmuhu wa tamma nuruhu ben sampurna panapa anura orang nikah wa awsa'a ilmuhu ben jember ilmuna wa sara la yumillu qira'atahu lailan wala naharan ben fakal teti orang gak dinto lo senfusen orang nikah kiro atahu dek kamaus Al-Quran lailan wa naharan saya betul siang betul malam wa naharan betul siang tadi mula kebuka dari Al-Quran orang itu kalau senfusan apa memang kalau senfusan maus Al-Quran nikah okay. Lo senfusan maus Al-Quran lailan wa naharan apa li'annahu qad wujida fihi maksuduhu karena sangkuna orang gak dintoh ongku karena sangkuna kelakuan nggak nikah ongku lay pangki dalam Al-Quran maksuduhu panapa maksud orang wa dhufira minhu bimatlubihi ban ikon lay dari Al-Quran panapa sesopre orang nikah tetiba ikon lay dari Quran panapa sesopre orang kak dinto wa hadhihi kak dinto sifatul muridis sadiqi sifat murid as-sadiqi kang sesoti jaki ngarani dene tata-tata qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yuridu dabuna Syekh Abu Madyan la yakunul muridu tada al muridu pasera murid tada pasera orang si akarep muridan paneka akarep muridan paneka la yakunul muridu muridan tade murid orang sagarep muridnya nyami akarep tadi irodat pas muridan nikah nyamana
muridan nikah omber dari ilat uridu. Tapi lo nyamin akarab, lo ada orang yang nikah akarab, pasti muridan. Padahal ada nikah. Tak ada orang yang kabesah, pasti kabesah. Contohnya, agak timang matali nikah, anda datang dengan kabesah, marupu musuh luronde. Nikah nyaman nak irat apa kisah? Nyaman kudrot, bid abid, mari sagak dinto. Ampana tandingu, kuduron, doropu ongku, nikah nyaman nak kodiron. Pada nikah. Jadi tak ada depak kamuridan hatta yajid fil Qur'ani kullama yuridu sampai mangki pasera orang yang dalam Quran kullama yuridu dek sabun perkara siakar pasera murid. Murid ini kalau dalam lo kelem tepak lo depak kamuridan lo abukti ongku karep sampai bila sampai mangki dari Al-Qur'an panapa seika karep. Baru nikah depak kamu kamuridan. Nikah maksudnya. Wa alaika bil muhafadzati ala qiraati suwari wal ayati allati warada al hathu fi sunnah. Benar tu sampean ngraksa maos pan berempan surat ban ayat sebeda perintah sebeda fitotor dalam sunnah. Alaiha dekah mau surat ka adinto dalam setengah beto. Wa min dalika setengah dari ka adinto surat ban ayat sekotui maus ini setengah beto antak ro'akulla laylatin alif lam mim as-sajid mau sepancin dengan saben malam maca salat sajid wa tabarok salat tabarok yang kika dinto al-muluk bermaca tabarok alladhi ini nyamin salat al-muluk ben salat waqi'ah wa amana rasul ila ahli surah amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun ini biasa nih baca nih kalau karena rengkona ibakun maca pas mangkin nikah simpang siur mangkin lagi mun maca nikah udah selalu pateraja faedana dan nanti pak repot macam ini kimi ni baca nikah wa suratid dukhan dan surat dukhan nikah pakon baca bila baca surat dukhan ni baca lailatul isnaini wal jum'ati malam Senin dan malam Jumat wa suratul kahfi surat kahfi yaumal jum'ati dalam hari Jumat wa lailatiha dan dalam yaumal jum'ati dalam hari Jumat dan malam Jumat wa in amkanaka an taqra'a suratal munjiyati sab'ih lamun kongang panjenengan wa im amkanaka lamun ngongangaki dak kasampian lamun ngongangaki dak sampean panapa maca sampean dak surat munjiyat sesanga wa in amkanaka lamun kongang wa in amkanaka antaqra'a suratal munjiyati sab'i kulla lailatin fadzalika minal fadhail azimati mun kongang sampean mau sesampean dek ka surat munjiyat sebanyak petok badanya surat munjiyat ini maknanya pan berempan keselamatan napa sabet to kika dinto mun sampean ngomong ngaki dek sampean maus nikah alif lam mim sajadah fussilat surat fussilat ad-dukhan yasin waqi'ah al-hasyri al-muluk ini surat munjiyat nikah alif lam mim sajadah surat sajadah fussilat ad-dukhan yasin waqi'ah al-hasyri al-muluk nikah surat munjiyat sebetok mun bisa maus nikah fadzalika minal fadhail azimati fadzalika magatining ka adinto surat munjiyat sebetok setengah dari pamberepan keutamaan si aku wa min dzalika antaqra'ah setengah dari ka adinto mau sepancin dengan idza asbahta wa idza amsayta awa ilal hadid wa khawatimal hasyri wal ikhlas wal muawwidataini thalathan mau sampian ibak to subuh ben ibak to malam kabeh surat al-hadid bang mudina surat al-hasyr juga lipakon mau surat al-ikhlas kul bisa ben al-muawwidataini surat al-muawwidataini napa kul a'udzu bil falaq sampai mare kul a'udzu birabbin nas sampai mare
Baca serapa thalathan. Wa kadzalika sapaneka juga taqra'ul ikhlas wal muawwidataini inda naumi. Sapaneka juga mau sepancen dengan dek surat ikhlas, dek ka kulhu, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas, nalekana nyadet itu nah. Ma ayatil kursi atau ayat al-kursi wa qul ya ayyuhal kafirun. Nika, bocah nika telo kalih dan sekalian. Waj'al akhir ma taqulu wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Waj'al ben atet yakin sampean. Akhir ma taqulu de pangmudina pamaos sampean. Misalnya maos kulhu kul a'udzu bil falaq linnas al ma'rif kul a'udzu bin nas likin nas ilahin nas min syarri khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal qan'in wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Konco inika wallahu tini Allah yaqulu adabu Allah al haqqa deka bener dawun Allah deka bener yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Hanya tining Allah juga wa huwa tining Allah yahdi senutu akidah dek lenceren. Jadi senutu akidah lenceren fokus Allah. Jadi kalau may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang-orang sela kari beri hidayah bi Allah Taala tak kira kelum sesat. Maka iblis aku udah diberi temur lo kalah nih. Soalnya kali beri Allah. Tapi sebaliknya wa mayudlil orang-orang saya pesesat ya Allah Taala fala hadiyalah lo manti. Tadi kiaina lo manti embun bapak lo manti orang lain lo manti nih katanya. Jadi muka-muka lebat pengajian ke adintoh atiku lesarang ati ajunan sedaja pada tilemes sehingga bisa nerima dekah ilmu Allah nerima dekah ilmu atau mausan dari ulama tadi itu amin Allahumma amin. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.